हाय फ्रेंड्स এটা যোৱাকালিকে ভিডিও লাগে পুরা বরক্ষণ দিতে রহে পেছে 1 বাজে গেল আমাদের কই যে ওজন হলো ওজন হইবাকে যে আমরা খানা খাতে যাচ্ছি আর ये सब करा बठी है दीदी गिला माँ गिला आधा करा ওজন जाते हैं तो गोटा 3 बरखन दिल ना ओ दिन যোৱাকালি রে যে আমার পানির মগ তাদেরকে দেখাই দিছি পানির মগ लेके যাবি না তো হেরাইয়ে গেলা হয় না কাহি রাখ লিয়ে চলে যাবেন তো ওটা কারণে কি করলি সস্তা বস্তু लेके যাব তো কেহ নাই লাগবে না ওটা কারণে এটা আমার दीदी लगे कहाँ बढ़वे खाना खाते ला उठा के देखो तक गोटा पानी है ना लाला घड़ा गोटा पानी हो जाते मखा बोलते चलो ओदिके मैं थोड़ा उर्माला गिरी जा रहे ना उर्माला के उठाते रहा हाई ठीक है आदमी के लास्ते है हमारा सब पर लास्ट में बढ़वे खाना खाए के लिए बाय।